देवकी नंदन कृष्ण गीता पाठेन तुष्यति यथा न वेदैदानेन यज्ञ तीर्थ व्रतादिभि। देवकी नंदन भगवान कृष्ण गीता पाठे अत्यंत सन्तुष्ट हन। तो आजकेर गीता पाठ सप्तदश अध्यायेर चतुर्दश श्लोक। एर आगे आमरा शुनेछि तीन प्रकार खाद्य, तीन प्रकार पूजा, तीन प्रकार यज्ञ, एबारे तपस्या। तपस्याटा अनेकगुलो भाग दिएছেন। देवदीज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। अनेक बार देवदीज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। अनुवाद। परमेश्वर भगवान ब्राह्मण गुरु और प्राज्ञगणेर पूजा और शौच, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा एगुली कायिक तपस्या, शरीरेर तपस्या। कि तपस्या ना प्रथमे सकाले घुम थेके उठे इष्टदेव के प्रणाम करबेन। भगवान कृष्ण जगन्नाथ इष्टदेव के प्रणाम घुम थेके उठेई इष्टदेव आमादेरके बाँचिए रेखेছেন। इष्टदेव आमाके जीवन दिएছেন। आमादेर बोले ना राखे हरि मारे के, तो इष्टदेव के प्रणाम। तारपरे गुरुजन प्राज्ञ व्यक्ति এই গুরুজনকে প্রণাম করার শিষ্টাচার গীতায় দিয়েছেন। গুরুজন বাবা মাকে প্রণাম করুন, শ্বশুর শাশুড়িকে প্রণাম করুন, তারপরে স্বামীকে প্রণাম করুন, ছোটদের প্রণাম গ্রহণ করবেন। এই প্রণাম করাটা এটা কায়িক তপস্যা। যদিও বর্তমানকালে আমরা টাইট ফিট পোশাক পরছি, তো শরীরটার ব্যান্ড হচ্ছে না, সেরকম করে প্রণাম। কিন্তু ভগবান এখানে শেখাচ্ছেন গুরুজনদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করবে। আমরা সে ছোটবেলায় শিখেছি না, আদেশ করেন যাহা মোর গুরুজনে আমি যেন সেই কাজ করি ভালো। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ভগবান গীতায় দিয়ে গেছেন। গুরুজনদের আশীর্বাদ, গুরুজনদের স্নেহ মমতায় তুমি জীবন যুদ্ধে বড় হতে পারবে। গুরুজনদের প্রণাম করুন। প্রথমে ভগবানকে প্রণাম, তারপরে গুরুজন ব্রাহ্মণকে প্রণাম করে যারা করেন, আর ব্রহ্মচর্য জীবন, এইটা হচ্ছে শারীরিক তপস্যা। পরের তপস্যা কালকে।